इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व यतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। पहले तो दुआ है मेरे मालिक सदका मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद की इज्जत व अज़मत दा तमाम सदात और मोमिनीन दा तुरते आना मोहम्मद व आले मोहम्मद दा खालिक अपनी बारगाह शरफ कबूल करे। इलाही आमीन। आज ये मजलिस पाक मकसूद से बुलंदी के दर्जात वास्ते मेरे नहायत वाजिबुल कदर सैयद व सरदार और तमाम मोमिनीन दे इसाले सवाब वास्ते मेरी दुआ है कि मेरे मालिक तमाम सदात और मोमिनीन जवारे मासूमीन दे विच मालिक आला मकाम इलाही आमीन। खसूस मेरे नहायत वाजिबुल एहतराम कारी साहब और तमाम हाज़रीन दे जितने भी मरहूमीन दारे फ़ानी तो रहलत कर गए मालिक उन्हें सब दे दर्जात ला इलाही आमीन। अपनी अपनी दुआओं दी मुस्तजाबी वास्ते वक्त दे इमाम दी ताजील वास्ते मिल के सलवात पढ़ लो। दावा नहीं कोई इतनी हैसियत नहीं तमाम सदात और मोमिनीन दा जोड़े बरदार अज तुहाडे हुसैनी और तमाम मोमिनीन दी ज़ियारत दा शरफ हासिल होया। अपनी नौकरी की इब्तिदा 4 लाइना तो करना चाह रहे हैं तो मैं अर्ज़ करना कि मांगो दुआ हुसैन से खाली ना जाएगी बेशक इंशाअल्लाह। इकबाल आपको खुलूस एहतिमाम अपनी बारगाह शरफ कबूलियत मांगो दुआ हुसैन से खाली ना जाएगी। मांगो दुआ हुसैन से खाली ना जाएगी बात इनकी खुदा से टाली ना जाएगी। परसों उन्होंने साले सवाब वास्ते अज साड़ी बाजी सी भाभी वो फौत हुए और जितने भी मरहूमीन ये सब उन्होंने साले सवाब वास्ते खसूस सदात और जिन्होंने बानियान ने एक बड़ा खूबसूरत एहतमाम किया। तो मैं अर्ज़ करना कि मांगो दुआ हुसैन से खाली ना जाएगी मांगो दुआ हुसैन से खाली ना जाएगी बात इनकी खुदा से टाली ना जाएगी। तू मजलिस शबीर में आंसू बहा के देख इतनी खुशी मिलेगी कि संभाली ना जाएगी। इमाम हुसैन बादशाह करीमे करबला काम ऐसा कर देता इमाम हुसैन बादशाह नूं मनण वास्ते बंदियां दा मुसलमान होना जरूरी नहीं इंसान होना जरूरी है। बेशक मैं बावजू खलोता अल्हम्दुलिल्लाह एक एक लफ्ज़ दा नहीं एक एक हरफ दा ज़ामिन एक नज़म जनाब नूं सुनाउणी है 2 शेर कसीदे दे और एक मुसाहिब दा नौकरी में तमाम फिर इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी तो मुलाकात बाकी। प्रोफेसर जय सिंह इंडिया दे विच बहुत बड़ी मजलिस हुसैन बर्पा करांदा है बहुत बड़ा आज़ादार है। तो किसी बंदे ने उससे सवाल किया कि प्रोफेसर जय सिंह तू इमाम हुसैन बादशाह की मजलिस क्यों कराना है। इमाम हुसैन बादशाह का ताल्लुक तो मुसलमानों के नाल है तू इमाम हुसैन बादशाह की मजलिस क्यों कराना है। उन्हें बंदियां नूं हिंदुआं नूं इकट्ठियां करके क्या गल सुनो मेरे घर दे विच ना इज्जत वाले 4 रिश्ते बिल्कुल देखण च एक जैसे लगते हैं। एक मेरी धी है एक मेरी बहन है एक मेरी बीवी है मैंने हुसैन दस्या है ए तेरी माँ है ते तेरी बीवी है। तो प्रोफेसर जय सिंह लिखते हैं कि है आज भी जमाने में चर्चा हुसैन का है आज भी जमाने में चर्चा हुसैन का और चलता है सारी दुनिया में सिक्का हुसैन का। है आज भी जमाने में चर्चा हुसैन का चलता है सारी दुनिया में सिक्का हुसैन का। भारत में अगर वो आते तो भगवान कहते हम और हिंदू ना पूजा में जपता हुसैन का। जमाने में चर्चा हुसैन का चलता है सारी दुनिया में सिक्का हुसैन का। भारत में अगर वो आते तो भगवान कहते हम हर हिंदू ना पूजा में जपता हुसैन का। और मजहब की कैद कैसी है जिक्र हुसैन में हर हक परस्त हो गया शहदा हुसैन का। क्या कहने हैं कैसी है जिक्र हुसैन मजहब की कैद कैसी है जिक्र हुसैन में हर हक परस्त हो गया शहदा हुसैन का। और अहले बिला तो पढ़ते हैं कलमा रसूल का हम हिंदुओं ने पढ़ लिया कलमा हुसैन। सुभान अल्लाह। अहले बिला तो पढ़ते हैं कलमा रसूल का हम हिंदुओं ने पढ़ लिया कलमा हुसैन का। और सर अपना जो पटकती है प्यासों की याद में अकीदा देखिएगा सर अपना जो पटकती है प्यासों की याद में लेती है नाम गंगा और जमुना हुसैन का। सुभान अल्लाह। पटकती है प्यासों की याद में लेती है नाम गंगा और जमुना हुसैन का। और इस पे नहीं कलाम के हम बुत परस्त हैं अकीदा देखिएगा इस पे नहीं कलाम
اس پہ نہیں کلام کہ ہم بت پرست ہیں، ہم اپنی آنکھ سے چوم لیں گے روضہ حسین کا، جے سنگھ کیا جلائے گی مجھ کو نرک کی آگ، میں ہندو ہوں مگر ہوں تو شہدہ حسین کا۔ کیا بات نہ دکھائے میری اوقات نالوں زیادہ میری پذیرائی فرما رہے ہو، میں کوشش کر کے اپنے وقت دے اندر ہی اپنی ڈیوٹی تمام کرا۔ کریم کربلا امام حسین بادشاہ لجپال جنگل تے ترس کیتا، 2 محرم الحرام سرزمین کربلا تے قدم رکھیا تو سرزمین کربلا دی آواز آئی کہ مولا حضرت آدم علیہ السلام تو لگ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سارے نبی آئے، مولا میں نو آباد نہیں کر سکے، مولا میں بنجر ہاں، میں بیابان ہاں، میں ڈراکلی زمین ہاں۔ امام حسین بادشاہ نے سرزمین کربلا دے سینے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا میں نو پہچان میں حسین ہاں، نوکر ہاں، میں تمام عزادار ماتمیاں دا بالخصوص میرے بھائی تمام میرے اچھا پڑھنے والے تشریف فرمائے۔ امام حسین بادشاہ جڑی سرزمین کربلا دے نال گل کیتی، میرا دل ہے آج میں جناب نو قصیدے دی شکل جناب مل کے صلوات پڑھ لو محمد اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ سرزمین کربلا بولی مولا حضرت آدم تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام نبی آئے، مولا میں نو آباد نہیں کر سکے۔ مولا مسکرا کے فرماندے نے نہ تے انہاں جو کسے دا نانا رسول سی، کسے دی ماں بطول سی، کسے دا بابا علی سی، کسے دا ویر حسن سی، تو میں نو پہچان میں حسین ہاں۔ امام حسین بادشاہ جڑی سرزمین کربلا نال گل کیتی، بادشاہ فرماندے نے پتر بطول دا پتر بطول دا تینو میں وسانا ہے، پتر بطول تینو میں وسانا ہے، نوریاں نو تیری مٹی اگے میں جھکانا۔ بادشاہ فرمایا جڑے پہلے آئے سے نا حضرت آدم تو لگ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ کون ہے تے میں کون ہاں؟ مولا فرماندے نے جڑے تیرے ڈاری کولا ٹورے ہاتھ خالی نے میرے بوہے اتے کھڑے بڑے خالی نے میرے بوہے اتے کھڑے بڑے او سوالی نے، او نسارے نبیاں دی لج نو بچانا ہے، او نسارے نبیاں دی لج نو بچانا ہے، جنت تو ود کے میں جنگل سجانا۔ میری اوقات نالوں زیادہ میری پذیرائی فرما رہے ہو، میری ایڈی اوقات نہیں جنی تسی میں جیو کیا کہنے ماشاءاللہ۔ مدنی صلاح صاحب سرزمین کربلا بولی مولا ایڈے مطمئن ایڈی تسلی، کیونکہ حضرت آدم تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ تمام انبیاء آئے، انہاں ویکھیا ایتھے 6 ماہ دا شہید کروانا پینا، 18 سال دا قربان کرانا پینا، مولا تے رکے ہی نہیں، تے بلا مار کے ڈر گئے۔ مولا تسی ایڈے مطمئن کیوں؟ مولا دی قسم میں اکثر اپنی مجلساں عرض کردا رہنا، ایک پاسے زہیر عباس دی زندگی ہوے، دوسرے پاسے شعر ہوے، شعر دا وزن زیادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ حسین بادشاہ اپنا تعارف جڑا فرمایا ذاکر صاحب کہ پوت عظیم دا میں خود بھی عظیم ایڈی تے تو بنجری نہیں جڑا میں میرے سعادت واسطے اس کو بڑی میری زندگی
नसीबां नू मैं इंज चा वधाना है तेरे नसीबां नू मैं इंज चा वधाना है नबी ते अल्लाह दोहां नू बुला सेकंड शेर जनाब दी बारगाह हाजिर है मौला एडी तसल्ली एडा मुतमैन मौला फरमांदे मुतमैन हो जा मैं तेन मुअल्ला बनावांगा मौला वो की हुंदा है फरमाया एक अर्श मुअल्ला होएगा दूसरा तू करबला मुअल्ला होएगी अच्छा मौला वो किदा जदों तैनू इंज कीता आना मैनू चैन नहीं जना तेनू काबा झुके फिर मैं हुसैन करबला दी मिट्टी खा के शिफा है क्या बात जदों तैनू इंज कीता आना मैनू चैन नहीं जना तेनू काबा झुके फिर मैं हुसैन नहीं बाबा जी तेरी सवारी नू मैं हज तो वधा मेरा हुसैन मेरी चश्मोतर में रहता है मेरा हुसैन मेरी चश्मोतर में रहता है अजीब शाह है जो गरीबों के घर में रहता है आना मैनू चैन नहीं चैना तेनू काबा झुके फिर मैं हुसैन नहीं तेरी सवारी नू मैं हज तो वधाना है किवें मेरे विच अल्लाह है मैं तेरे विच रहना मालिक सिर्फ एक मुझे जिंदगी बाकी तो मुलाकात बाकी फिर किसी मजलिस पूरा तमहीदन सबक सुनाना ततहीर दे काबे अंदर बैठ के एक गल जनाब सजदा की बार बार सरजमीन करबला बोली कि मौला मैं बंजर हाँ मैं बियाबान हाँ मैं डराकली जमीन हाँ मौला मैनू आबाद नहीं कोई कर सकिया ततहीर दे काबे अंदर बैठ के जनाब सैयदा इरशाद फरमाउंदे ने सरजमीन करबला जे तू पंजर रहना सी ते मैं इत्थे की लैण आई एक गल जनाब सैयदा कीती तू मुतमिन हो जा असीं तैनू मुअल्ला बनावांगे सरजमीन करबला बोली मौला वो किस तरह बीबी फरमाउंदे ने कि यूसुफ तू सोहणिया दे सेरे मैं लुटावांगी जे तू ना मुअल्ला होई के यूसुफ तू सोहणिया दे सेरे मैं लुटावांगी जे तू ना मुअल्ला होई इत्थों ना मैं जावांगी तेरी झोली पुत्तरा ते वीरां नू सुलाना है तेरी झोली पुत्तरा ते वीरां नू सुलाना है अपना ते धियां दा मैं मुर्गा लुटाना बस एक बयान करना तुहाडे आगे मेरी बख्शिश का जरिया बन गया तुहाडी मालिक ड्यूटी बारगाह
इमाम ज़मानत मालिक शरफ अता फरमाए। इस्लाम दे दो दरबारा की इस्लाम दे दो दरबारा इस्लाम दे दो दरबारा दो बीबियां खड़िया रहिया एक धी नबी दी दूजी धी अली दी हिण दोवे मावा दिया ओ एक 3 घंटे दूजी कई घंटे निर्वारा दे दिया रहिया जदा मौत आई इन दोवे जख्मी विच कब्र दे रो दिया रहिया मातमे हुसैन